الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وإبراهيم Traoré do la true vérité tigé toujours présentation non ami foli blagata en massa bela jele ma folo ka foli blagata mbaw ma ka foli blagata fo bela jele ma o temelen ko ami foli blagata kanumba kelengelena bela jele ma ba kanumba fen no bi ka nga page sui ani maw ma abonele no nga page kan mama be ga nga YouTube jatemina ani mama be ga nga page sui Facebook kan ani WhatsApp kan ani nga foli blagata anga kalande kelengelena bela jele ma kalande fen no bi Bamako ya ani kalande fen no bi Mali kofe o temelen ko ne ku ya jira toujours ka fo nga page nya dayele amada yele fengelena kama mais bishu walanda bi munga ma fega bishu walanda ke bayanu ka zinya jira ga fo bayanu fene o kuma bi anga page ko nana na fara bayanu e muye bayanu e arabuka ne abamananga e muye ala e mami son donia dola donia mi ka labo ka di slame jamauma donia mi ka labo ka di moganifin bela jele ma ali mami te slame pour que atigilama be se ka nata slame no fe chugoya mina wala ma pour que atigilama be se ka do slame akono chugoya mina ani doni mi ibi se ka nyafo slame o fenayi ku la donia la ku franfasia ala doni mi be se ka nafasi slame o ma doni mi be se ka nafasi mogowere ma ali min te slame ba fo kafiri doni mi be se ka kafiri yara na nata slame a no fe ka se ka la do slame akono ni ya me bayanu koro de ni ala yi son doni mina o kera ale qur'ana doniya ye o kera kitabu doniya ye o kera fiqhu doniya ye o kera tarihu doniya ye o kera geografia doniya ye o kera hadisa doniya ye o mana ka doniya were mi make ni ala to bara srai parce na fura ala to bara o bi were ko lasrari no el asrar o sirru e no gindoe mena fura bayanu ne doni mi na laboli yi wajibiya yi kan o de doni mi na wajibiya le no ikan labo ka di mogoma pour que ibi se ka niyoro sorala jiena ani pour que ibi se ka niyoro sorala alkiyama chugoya mina bisa ala kira ba yara kishi nama baka ayo faka hadisara kuman katama ilman aljamahu Allah bilijamin fi yawmil qiyamati minan nar kuni Allah taala mami son doniya rano bayanu ni ya doko e kelen ko faka qur'ane kalan ka ban wala ma kelen ko faka figu kalan ka ban wala ma kelen ko faka hadisa kalan ka ban kala ko don ka ban normalement abi wajibe ga iga mogo blasrani ayi pour que obi se ga do ala ko kono chugoya mina obi se ga ala ko kalan don chugoya mina ala e fami daga mogoni fi ibi se go fo chugoya mina ani ala e fami ga haramu ye adama denka muye halalai muye haramu ye o danfara chugoya ka bela jile nyefo ani fami mi ga sababu ye adama dem se ga dina yera don no islamia dina ani fami mi ga sababu ye ni bi se ga alkiyama so zikira yera koti nale Allah taala yi la doniya donina no ye bayanu doniya ye ni ma son a labo ka fo mogo nyena kwalkiyama jodo ka Allah taala bina doni ke karafe tasmalama karafe minabna bo janme tasma kami kono kana duida kono alkiyama keneka amba fo wali yazu billahi Allah taala ka ambela jelen kishika boma kuma Allah taala doniya kunguru min no ya ma no ye bayanu ye ninda kun siruma kuma mba fe ga lage ka damne lakdarra pese na frogo kitabu sra ukacha kitabu fitini wera be minta lakdari menanga mba fo figu kalan srafe blungono kalan rowla ni ya jatemine kitabu la dogomani ani kanga kalan damne figu kitabu mina amba ya chama mi damne lakdarla pese ne lakdar famia aga chala fe mugaddama ibo famia ibna famia dosro mugaddama kono yani gase o kalama ibna famia dosro lashmawi kono no ashmawi yani gase o kalama
ibna famiya dɔ sɔrɔ hablul matinu kɔnɔ yani ka se o kalama. Ibna famiya dɔ sɔrɔ samardani kɔnɔ yani ka se o kalama. Ka taa se fatu jawadiw ma. Ka taa se dagaibul akbaru ma. Ka taa se bunmuhibu ma fo ka yɛlɛn ka taa. Ibna famiya dɔ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yani ka se a ma. O kuma na an ka bi kalan min mun kan o ye lakidari ye. An kɛlen kɔfɛ k'an sinsin ni Alahu Taala tɔgɔ barikama ye. Masa min n'ale diɲɛ foroba hinɛ lɔgɔlen tigi ye ani lahara jɔnforo hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye. An b'a ɲini Alahu Taala fɛ a ka nɛɛma jidi, a ka kisi caya an kuntigiba kan n'o ye Muhamadu ye, kisi ni nɛɛma bi a kan, a n'a so dunkoe bɛɛ lajɛlen, a n'a somɔgɔ bɛɛ lajɛlen, ani maa o maa tugula kɔ fo ka taa se alikiyama don ma. I b'a fɔ an yɛrɛ fɛnɛ sen dalen no o sendannɔ na cogoya min na, Ala k'an ye o jamakulu la alikiyama don. Ala k'an fara niyɔrɔtigiw fɛnɛ kan tuguni. A ko tano bi Alahu Taala ye. Tano bi Alahu Taala ye danti tano min na. Ka tila ka nɛɛma ɲini Alahu Taala fɛ hali sisan a ko k'an kuntigi Muhamadu kan min kɛra nabi ɲumanw dafabaga ye ani min kɛra ciden bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye. Est-ce que a jira la k'a fɔ kira de ye kira fɔlɔ ye, kira bɛɛ lajɛlen cɛra. Kira o kira n'i kɔnna ɲɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ ale mankutu bi sankolo la. O kama a fɔra ko khatimun nabiyyin wa imamul mursalin. Kiraw dafabaga do wa kiraw fɛnɛ ka ɲɛmɔgɔ fɛnɛ do. Ale ye kira fɔlɔ ye, kira laban fɛnɛ do tuguni. Bon awwalu ma yashibu ala al-mukallaf. An b'a fɛ ka kuma mun kan? Fɛn fɔlɔ min n'o bi wajibiya baliku kan. N'a fɔra baliku, baliku ye mɔgɔ sugu jumɛn ye? Baliku de ye Alahu Taala ka dancɛ wajibiyara maanifin min kan, walama Alahu Taala ka hakɛ wajibiyara maanifin min kan. N'i y'a mɛn baliku, baliku ye mɔgɔ sugu jumɛn ye? Hakilima. O de ye maa min misaliyara n'i ye surasogon kɛ. I kɛra cɛ ye walama i kɛra muso ye. N'a fɔra surasogon walama balikuya, balikuya taamasiyɛn yɛrɛ bɛ na cogo di? Misaliyara cɛmani dɔw ka balikuya bɛ na san 13, dɔw ta bɛ na san 14, dɔw ta bɛ na san 16, dɔw ta bɛ na fo san 18. Mais balikuya taamasiyɛn dɔ wɛrɛ ye mun ye tuguni? Misaliyara ni cɛmani sɔmina k'a fɔ i kabakɔrɔla suma bɛ ka to ka bɔ. Ni sɔmina k'a fɔ i kabakɔrɔla suma bɛ ka to ka bɔ, walama i kabakɔrɔla couleur bɛ ka to ka falen. O ye balikuya taamasiyɛn ye. Parce que i b'i ka denmisɛnniya bɛɛ lajɛlen kɛ, i tɛ suma kɔlɔsi kabakɔrɔla la. Mais suma qualité min n'i kan k'o kɔlɔsi min b'a jira k'a fɔ balikuya taamasiyɛn bɛ ka na i ma, o suma fɛnɛ bɛ adama na. N'a seri ma dɔrɔn a ti dogo. Walama misaliya la, cɛmani ka sogon k'a fɔ k'a ni musomani dɔ sera ɲɔgɔn ma sogon kɔnɔ n'o ye sunɔgɔ kɔnɔna ye. A wulila k'a sɔrɔ a ka fini ɲigilen no, donc a bɛ fɔ ko balikuya taamasiyɛn bɛ ka na a ma. Walama cɛmani i ka sɔn min k'a fɔ k'i ka kumakan k'a bɛnna ka giriya. Donc n'i ka kumakan bɛnna ka giriya, o b'a jira k'a fɔ fɛnɛ balikuya taamasiyɛn bɛ ka na i ma. Walama i ka sɔn min k'a fɔ k'i tendarasi bɛ ka caya ka taa se kabakɔrɔ siw ma fo ka taa se dogoyɔrɔ siw ma. Nka yanni o si bɔli cɛ min ye kabakɔrɔla ye, i bɛ taa sɔrɔ suma dɔ de bɛ na fɔlɔ. I bɛ taa sɔrɔ kasa dɔ de bɛ na fɔlɔ. Donc nin bɛɛ lajɛlen cɛmani ka balikuya taamasiyɛn ye. Mais musomani ka balikuya taamasiyɛn do. Musomani dɔw ka balikuya taamasiyɛn bɛ na u san 12, dɔw ta bɛ na san 13, dɔw ta bɛ na san 14. Nka n'i y'a jate minɛ, musomani ka balikuya taamasiyɛn ale ka teli ka na musomani ma ka tɛmɛ cɛmani kan. Musomani ta ka teli ni cɛmani ta ye. Musomani ta dɔ taamasiyɛn fɛnɛ ye mun ye? Surasogon. Cɛmani bɛ surasogon kɛ cogoya min na, musomani fɛnɛ bɛ se k'o surasogon ɲɔgɔnna kɛ. Bon suma min bɛ bɔ cɛmani fɛnɛ kabakɔrɔla la, a b'o cogo kelen na musomani fɛnɛ ka taamasiyɛn bɛ na ten. Musomani ka taamasiyɛn dɔ wɛrɛ ye mun ye tuguni? Misaliya la, n'a sɔmina k'a fɔ k'a sin bɛ ka kuru, sin bɛ ka to ka ŋɔɲɛ. O ye sin kɛtɔ la ye ka kuru daminɛ. Bon o kuru daminɛtɔ la, o bɛ taa kɛ dɔw ka balikuya taamasiyɛn ye. Ni nin taamasiyɛn damadama dɔ binna ka y'i la, o b'a jira k'a fɔ k'i k'i hakili sigi
i ka bila i kunkolo la k'a fɔ i b'a fɛ ka don muso tafe tigiw fɛ. Ni cɛmani no k'i ka bila i hakili la k'a fɔ i bɛ fɛ ka fara cɛbakɔrɔw kan. I bɛ fɛ ka fara diinɛ cɛ dɔw kan. Ala ye diinɛ min wajibiya walama Ala ye sariya minnu wajibiya silamɛ yɛrɛ kan. Denmisɛnnin fana ka silamɛya a bɛ daminɛ depuis a ma balikuya fɔlɔ. Parce que kitabutigiw ko ten ko de bɛ denmisɛnnin sera san 7 san 8 ma k'i bɛ seli ɲɛ jira a la, ka su ɲɛ jira a la, ka silamɛya taabolo ɲɛ jira a la. I b'a fɔ e yɛrɛ bɛ ka silamɛya ta cogoya min na, ne bɛ ka seli kɛ cogoya min na. N'a si nana se san 10 ma, a fɔra i ka bugɔ bugɔli la, bugɔli min tɛ a jogin. O dabɔkun ye mun ye? Pour que ni balikuya waati nana se, a ka sɔrɔ a bɛ entraînement kɔnɔ ka ban, a delila la, a ti k'a bolo ko kura ye tuguni. I n'a fɔ a bɛ wajibiya masa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan. I k'i den surunya i yɛrɛ la, a ka se k'i kanu, k'i tin don a la. O temps kɔnɔna na, e fana ka alako bi cogoya min na pour que i ka se k'i ka alako don a na k'a lamɔ ni o ye. Mais ka tila k'a fɔ masa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ɲɛna, olu le kan k'u bama ka silamɛya ta n'u bolo fila ye fɔlɔ, ka alako ta n'u bolo fila ye fɔlɔ. Parce que n'i y'a mɛn i b'i den lamɔ ni alako ye, a ka sɔrɔ alako taabolo ɲuman bɛ e yɛrɛ bolo. O kumana fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ wajibiya baliku kan, o fɔlɔ ye mun ye? Ko tasihihu imanihi. O de ye k'a k'a ka limaniya kɛnɛya. N'a fɔra limaniya bamanankan ye mun ye? O de ye Ala danaya ye. O de ye Ala danaya ye. I ka seereya k'a fɔ man foyi tɛ ni Ala Taala tɛ, i ka da o la. Ala nana ni taamasiyɛnba minnu ye, i ka da o taamasiyɛnw la. I ka seereya k'a fɔ man foyi tɛ ni Ala Taala tɛ, ka tila ka seereya k'a fɔ an kuntigi Muhamadu o y'a ka ciden. Misaliya la, i ka kabakoya tuguni k'a fɔ sankolo min filɛ an kunna n'o ye sankolo 7 ye. I ka tila ka miiri ka taasi tuguni. Jɔn ne o dilan? An bɛ ka taama dugukolo min fɛnɛ kan, o fɛnɛ dugukolo 7 le ka jigin. Jɔn ne fɛnɛ ye o dilan? I kan ka to ka miiri ni nin bɛɛ lajɛlen. Tile min bɛ ka bɔ diɲɛ don o don, jɔn ne bɛ tile bɔ ka taa ben? Sankolo min gulolen don an kunna, a ma deli ka ben tile kelen. Jɔn ne bɛ k'a minɛ? Kalo min bɛ bɔ fo ka taa don dibi la, jɔn ne bɛ kalo bɔ fo ka taa don dibi la? Bon n'i ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ, taamasiyɛnw ka ca. Nin bɛɛ lajɛlen de bɛna ni adamaden ka limaniya kɔkɔni ye. Nin bɛɛ lajɛlen bɛna ni adamaden ka limaniya kɛnɛyali ye. N'i y'a mɛn limaniya, nin bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ. Summa ma'rifatu ma. O kɔfɛ baliku ka tila ka fɛn dɔn tuguni. Balikuya kɔfɛ. Summa ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi. I ka tila ka fɛn dɔn, i b'i ka farida jati dilan ni fɛn min ye. N'a fɔra farida ye mun ye? A misaliya dɔ ye mun ye? Kɛ a hakɛ min sɔlaati. I b'a fɔ seli kiti. O bɛ wajibiya silamɛcɛ bɛɛ lajɛlen kan. I n'a fɔ o bɛ wajibiya silamɛmuso kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan. Ni Ala sɔnna taali ɲɛfɛ, seli kiti an da bɛna se o ma. Yani o cɛ, selijita kiti an da bɛ se ka se o ma. N'o nana bɔ yen, an da bɛna don seli yɛrɛ kiti fɛnɛ na. Wasiyam ale ni sun. N'o ye sun kiti ye. I kan k'i bama k'i ka sun kiti ɲɛɲini k'a dɔn. N'a fɔra sun ye mun ye? I k'o ɲɛɲini k'a dɔn. Sun tiɲɛmanfɛn ye mun ye? Sun wajibiyamanfɛn ye mun ye? Ni sun na i kan k'i kɔlɔsi fɛn jumɛn na? Fɛn jumɛn de kan ka sun tiɲɛ? Fɛn jumɛn man k'a tiɲɛ? Fɛn jumɛn de kan ka dɔ fara i ka sun baraji kan? I kan k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini k'a dɔn n'i kɛra baliku ye. Wa tɔharati ani saniya. I kan k'i bama ka saniya fɛnɛ ɲɛɲini k'a dɔn. N'a fɔra saniya ye mun ye? A bɛ se ka daminɛ bawulu la fɔlɔ, n'o ye sugunɛ ye. Misaliya la, sugunɛ yɛrɛ kɛcogo o ye ladabu fɔlɔ ye. Sugunɛ kan ka kɛ kɛcogoya jumɛn na? Silamɛ n'i bɛ sugunɛ kɛ, ladabu yɛrɛ sira kan, a ka kan i k'i sigi ka sugunɛ kɛ, i man k'i jɔ ka sugunɛ kɛ. O ladabu dɔlen kɔ, sugunɛ kɛlen kɔfɛ k'a ban, i bɛ saniya cogo di? I bɛ ji sanuman de ɲini. Ji min n'a couleur ma falen, ji min diya t'a la, ji min n'a kasa ma falen.
ji min b'a ɲɛ cogoya la a dan cogoya la i b'a fɔ Ala y'a dan cogoya min na. N'o ji sanuman b'i bolo sugunɛ kɛlen kɔfɛ kan ka i yɛrɛ saniya ni o ye. I bi saniya n'a ye cogo di? Ni cɛ do i bi ɲamana ko ni a ye i b'a fɔ muso fana kan ka kɛ cogoya min na. O de ye saniya ye. O ye saniya fɔlɔ ye. Saniya filanan fana ye mun ye tuguni? Misaliya la balikuya nalen kɔ i ma. I nana sogo ka sura sogo k'a ye k'a fɔ k'i ni muso dɔ sera ɲɔgɔn ma. E wulila k'a sɔrɔ i ka fini tiɲɛlen no. O n'a ɲɔgɔn sira fɛ, i b'i yɛrɛ saniya. Saniya bɛ na cogo di? O ye janaba ko ye. Nka inshallah an da bɛna tila ka se o ma. Foroba dili la mɔgɔ bɛ se ka min faamu yɔrɔnin kelen. N'a fɔra janaba ko bɛ kɛ cogo di? Kɛcogoya 3 de bi a la. Kɛcogoya kelen surumani na n bɛ se k'o fɔ ka tɛmɛ. O bɛ kɛ cogo di? Misaliya la n'i ye ji sanuman sɔrɔ ka ban, i yɛrɛ y'a dɔn ko janaba ko wajibiyar'i kan. Ji sanuman sɔrɔlen kɔfɛ k'a ban n'i donna ɲɛgɛn na. Mana i bɛ ŋaniya de siri sisan. Janaba de bi ne na n'o ye janaba nɔgɔ ye. N b'a fɛ ka n saniya ka bɔ o la, o ŋaniya sirili y'i kan jagoya ye. N b'a fɛ ka n saniya ka bɔ o la. N'i y'o ŋaniya siri k'a ban, i bɛ se ka minɛn da jɛngɛ k'i tɛgɛ ko n'a ye k'a saniya fo siɲɛ 3. N'i y'a saniya fo siɲɛ 3, a saniyalen kɔfɛ, o kumana i bɛ se k'i ɲɛmana ko ka na se i kunbirikuru 2 ma ani i kɔmana, i b'a ko fo ka taa jɛ. N'i y'a ko fo ka taa jɛ, f'i yɛrɛ nana danganiya sɔrɔ k'a fɔ i ye saniya sɔrɔ, o kumana i bɛna i bolo don ji la, o b'a sɔrɔ bolo saniya la, i b'i kunkolo ko n'a ye fo siɲɛ 3. Ka ji ta k'a gosi gosi i kunkolo kan, n'a sɔrɔ si b'i kunkolo la k'a gosi gosi, ji ka se ka don a jukɔrɔ fo sigiyɔrɔma 3. N'o banna, n'a y'i diya, ji kɛ k'i farikolo bɛɛ lajɛlen ko i k'a tereke fo ka taa saniya k'a jɛya. F'i yɛrɛ ka taa danganiya k'a fɔ ji sera i farikolo wo bɛɛ lajɛlen ma, ji y'a bɛɛ labɔ. N'i tilala o la, i bɛ se ka seliji ta siɲɛ 1. I bɛ seliji ta k'i tɛgɛ ko siɲɛ 1, k'i da ko siɲɛ 1, k'i nun don siɲɛ 1, k'i ɲɛda ko siɲɛ 1. A fɔ i b'i tɛgɛ ko siɲɛ 1, k'i da ko siɲɛ 1, k'i nun don siɲɛ 1, k'i ɲɛda ko siɲɛ 1, ka na i kinibolo tɛgɛ ko siɲɛ 1 kana da kɔɲɛkuru la, fo kana da nɔngɔnkuru la yaani. N'i tilala la i bɛna numanbolo fana ko kana da nɔngɔnkuru la siɲɛ 1 dɔrɔn. N'i tilala i bɛna kunkolo masaya siɲɛ 1 ɲɛgɛn kɔnɔ. N'i tilala la i bɛna kulo don siɲɛ 1. N'i tilala la i bɛna senfura 2 ko fo ka taa jɛ. N'i ye kiniyanfan ko k'a jɛ, n'i tilala la i bɛna numanyanfan ko fo ka taa jɛ. Mana n'o banna, i bɛ se ka bɔ. N'i bɔra ɲɛgɛn na, i bɛ se ka seli ni o seliji ye, baasi foyi ti o la. O tɛmɛlen kɔfɛ, wayajibu alayhi k'a bi wajibiya baliku kan tuguni. Baliku cɛman walama baliku musoman ni balikuyara. An yuhafiza ala hududillahi. An yuhafiza ala hududillahi, i ka Allahu Ta'ala ka dancɛ latanga. N'a fɔra Allahu Ta'ala ka dancɛ ye mun ye? Allahu Ta'ala ye seli wajibiya an kan. Ni seli wajibiyara an kan, kɛ wagatiw de bi a la. A kɛ wagati dɔlen kɔfɛ k'a ban, i k'i bama ka seli kɛ a kɛ wagati la. O ye Allahu Ta'ala ka dancɛ dɔ latangalen. I k'i bama, i ka balo halala fɛnɛ na, o ye Allahu Ta'ala ka dancɛ dɔ latangani ye. I k'i bama, i ka kɛ tiɲɛ fɔla fɛnɛ ye, o ye Allahu Ta'ala ka dancɛ dɔ latangalen. I k'i bama, Allahu Ta'ala ye gulɔ kɛ haramu ye, Allahu Ta'ala ye ngalon kɛ haramu ye, Allahu Ta'ala ye kɔrɔfɔli kɛ haramu ye. I k'i bama k'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka diɲɛ o bɛɛ lajɛlen kɔ. N'o kɛra o bɛɛ n'a fɔ i ye Allahu Ta'ala ka dan sigi. Wayakifu inda amrihi. Wayakifu inda amrihi, i ka dɔn Allahu Ta'ala ka koɲɛ kɔrɔ. O kɔrɔ ye mun ye? Allahu Ta'ala ye fɛn o fɛn latigɛ i kan, i ka jɛn ni o ye. I ka jɔ Allahu Ta'ala ka koɲɛ kɔrɔ, a ka yamaruyaw kɔrɔ. Wa nahayihi, ani Allahu Ta'ala ye fatani ka bɔ fɛn min ma, n'o ye haramu ko ye. Wayatubu ilallahi, i ka tubi ka taa Allahu Ta'ala ma. N'a fɔra tubi ye mun ye? E yɛrɛ b'a dɔn tigitigi k'a fɔ e ka baara ye ngalontigɛ ye, walama e b'a dɔn tigitigi k'a fɔ e ka baara ye sonyɛli ye, walama e b'a dɔn tigitigi k'a fɔ e ka baara ye jɛnɛya ye, walama e b'a dɔn tigitigi k'a fɔ e ka baara ye mɔgɔkɔrɔfɔ ye. I ka segin i kɔ ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma.
ibina jiyan nin bela jele min ko abi fi masida ki kera tubi join ya ngani asiri ka fo tabolo jugu min kumbe ela bi ko na ejiyan ako yo ngani asiri ni ala chelala o ngani asiri lengo ya barake o kechugo yala ngalo mimiga ko kono jiyan ko shuyali tabolo jugu min kerila jiyan ko wala ma tabolo jugu do kerila jiyan ko bla ubajira ka fi tubira ka ta Allah ta'ala ma subhanahu masami saniya masai gabla an yaskuta alayhi yanaka fununga sima esga fora adamade ibi tani flala wakati mina ode ifarkulu ga kena wakati mina isinga kena wakati mina ibulu ga kena wakati mina inyega kena wakati mina isimo bela jelenga kena wakati mina kabi wajibi ya ikan ikala ko tani bulu fly ala ko ga kibulu a 100% ka soro ibse ga cheli jugu sugu bela jelenke ki to iga dimsaniya tangono wala ma ka funangania tangono farkulu ga kena wati minaka jeni bela jelenko ka soro niki bi duguchi ibse ga duguchi me yi miri ka segi ko ala ere kama mami mana sego ke ko de kadi ala yiga teme eshi jelenko ka soro ga fa kibi segi ko chamai kiki bama ga segi ko yani Allah ta'ala ga funun ga sima wa shurutu tawbati awo tubi sharti do na fara tubi kanimisa ga segi ko juguma minun bilaga jiako o sharti do muye yani nadam o de nimisai alama fata kanimisa fena femili yake ga teme misaliara ejena glomingo ikunkera glominai ka jien glomingo kanimisa nene kumba donga afo glomi yere haramuye wala ngunta glomi ja glomi maingoi nana mebi wala mambora kala mabi ka fo glomi main pepe ka mandi alai amandi kirai fenyumante ni turaga kiti la harasoro ni turaga bibo jonyuma yakono wala ma misalia la ekumi jena yakono nana jena yako pepe do nana nimisa ka jia ko chugo ya mina utubi sharti follow de we o de nimisai wa niyatu kakla nganiyata tuguni ala yaudu ila zanbin ka fo ekumi jurumun koromi kono kiti segi kata kele matuguni fima baqiya min umrihi ishi to kono iganyana maya to kono fo kata siga wakati laba masa tabolo jugu min kumbela jenaya tabolo min kumbela wala mangalontiga tabolo min kumbela wala mashwani tabolo min kumbela e kanyana maya to kono ke wantu bilabi ni ala sona etina sega mabile kanyana maya to kono wa an yatruku almasiyata kaklaga ala kota toin wa an yatruku almasiya ka ala kota toin fi sa'atiha asangala wati minaika kene wati minai farkulo bega kene ima dese folo ki to yitan flala I farkulo kene man dafale ka siya jiyan ala kota bela jelenko fem mandi alai ka jiyan bela jelenko ga segi ko in kena mutalabbisan biha wati mina ikunyaga mi nyogon yale no jugumana wati mina idurule no jugumana ali yere kunta don afi bina segi ko okumana isegilen ko sisan kiki bamay kana segi tuguni kan nimisa ga jiya bela jelen ko wala yahillu lahu kati daga baliku ye an yatruku al-ma'siya afa an yatruku al-tawbatu akaga tubi ya karuya ode ka fo neta fe ga tubi sisan folo fo wakati do ko haramu ko ti ben pepe wala yaqulu kika na fo hatta yahdiyani Allah ko foni Allah ta'ala ne kanda ne koni nabi jena mi konobi ala kan kisha toroma wala ma nabi shuyali mi konobi wala ma nabi ngalontiga mi konobi wala ma nabi tabulu jugu mi konobi no wanti se ga boara ble foni ala yare nyena ne masa kan kanda wati mina kika na sonko fo do ka kena wati mina farkulu bela jelinga kena wati mina kiki bamaka jiako yan farkulu ka dese do kika na tubi blaka ya karuya fukata fo ni Allah ta'ala ne kanda wati min bi jiako ni ala mane kanda wala mane ala ba kanda sene mane tina jiako
ko cɛman ko kuma fɔli o ye haramu ye baliku kan. Fa innahu min alamati al-shaqai, k'i k'a dɔn k'a fɔ o ye taamasiyɛn de ye, taamasiyɛn qualité jumɛn? O ye kunangoya taamasiyɛn ye, o tɛ taamasiyɛn ɲuman ye. An b'a fɔ waliyazu billahi, Allahu taala k'an kisi o ma, Allahu taala k'an kisi ka bɔ o fɔli ma, Allahu taala k'an kisi ka bɔ o ŋaniya tali ma. Walikizlan ani yɛrɛ labila, o bɛ i n'a fɔ i mago ma kɛ i yɛrɛ la, i ma si i yɛrɛ kɔrɔ, i yɛrɛ to sitanɛ bolo. Wa tomsul basira ani dusukuna, i ka dusukun yeta o tusheli, bi mana i kan ka Ala ye cogoya min na, i kan ka Ala ko ta cogoya min na, i kan ka ɲumanya kɛ cogoya min na, k'a bɛ i n'a fɔ o ɲɛnafilɛli ɲuman min bɛ dusukun na, k'a bɛ i n'a fɔ dusukun tusera ka bɔ o ma. O kumana an b'a fɔ Allahu taala k'an kisi ka bɔ o ma, Ala ka silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma. Tubili ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma, an ka se ka segin an kɔ ni juguman kɛra mɔgɔ min na. Ma Ala k'an bila sira ɲuman kan, Ala k'an lakanda. Inshallah ni ye video kungurunin ye ka d'an kanuba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ, nka ni Ala sɔnna kɔfɛ an bɛna tila ka continuer ni a tɔ ye, ka tila k'a fɔ tuguni an kanuba bɛɛ lajɛlen ɲɛna, maa o maa n'o abonnelen don an ka page kan, u k'u hakili to partageli la, ka to k'an ka video partager. Maa minnu fana abonnelen tɛ, u k'u hakili to a la ka se ka abonner an ka page kan. O kumana an bɛ foli bila ka taa an kanuba bɛɛ lajɛlen ma ani kalanden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. An b'a fɔ haza wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A k'an bɛn sɔɔni inshallah ka taa se video wɛrɛ ma.